jual baju. Sedang Melayu. Oh, Kelong jembatan 1 ini. Tuh guys. Ini Barelang. Setelah 300 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Oh, Sinam ya? hah? Oh, iya, senang. Besar nih ya ini ya. Oh jembatan besar nih ya. Oh mantap sekali, terkenal jembatan ini. Besar nih ya. Panjang juga. Jam nih ya.